أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان. Beliau berkata, Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tatsbit. Istaghfiru, mintakanlah ampun li akhikum untuk saudara kalian si mayit. Wasalu, dan mintalah kalian semua lahu untuk saudara kalian yaitu mayit at-tatsbita, supaya dikasih ketetapan ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Fa innahu, maka sungguhnya saudara kalian si mayit al-ana, sekarang ini yus'alu, sedang ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Rawahu Abu Dawud. Baca istighfar untuk mayit atau baca Al-Quran, karena orang itu namanya ditunggu begitu saja si mayit ini di dalam kuburan itu senang. Apalagi kalau dengan membaca Al-Quran, nah orang itu membaca Quran datang barokah kepada orang yang membaca dan sekitarnya juga. Dan lagi pula orang kalau dibacakan Al-Quran itu akan ada rasa yaitu ketenangan. Demikian juga mayit itu ketika mendengar bacaan Al-Quran juga rasa tenang. Wa an Amr bin As, dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu qala, berkata Amr, idza dafantumuni, bila mana kalian telah menguburkan aku, faqimu, maka berdirilah kalian khawla qabri, di sisi kuburanku, di kanan kiri kuburanku, sekitar kuburanku. Qadramatun harajazurun, seukuran waktu disembelih kambing. Wa yaqasamu, dan dibagi-bagikan lahmuha, dagingnya kambing. Hatta asta'nisa bikum, sehingga saya bisa merasakan ketenangan dengan hadirnya kalian. Namanya orang itu baru dikubur di dalam kuburan, kemudian mau didatangi malaikat Munkar dan Nakir, itu ya ketakutan luar biasa. Tapi kalau ditemani di dekat situ itu ada orang-orang yang berdiri di dekatnya kuburan itu, maka mayit pun juga merasakan nanti satu ketenangan. Begitu tenang nanti ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan akan bisa dijawab dengan leluasa, dengan mudah. Orang itu walaupun tahu, tapi kalau nggak tenang itu kan yo lali kabeh hafal-hafalane gitu maksudnya. Makanya itu perlu ada rasa ketenangan, sehingga Amr bin As ini meminta supaya jangan pergi dulu, ditunggu dulu aku nanti, biar aku sampai tenang. Wa alama, dan sehingga aku tahu, mada apa uraji'u bihi, mada apa uraji'u bihi, aku menjawab dengan perkara itu, Rasulullah Rabbi, utusan Tuhanku, utusan Tuhanku, yaitu malaikat Munkar dan Nakir maksudnya. Rawahu Muslim, sehingga ketika tenang aku tahu apa yang harus aku jawab kepadanya. Rawahu Muslim. Waqad sabaqa, dan telah lewat bitulihi, dengan panjangnya hadis. Itu loh, hanya ditunggu saja itu sudah mendatangkan ketenangan kepada mayat. Apalagi kalau yang nunggu ini dengan membaca Al-Quran, lebih-lebih mendatangkan ketenangan. Kalau mungkin orang mengatakan, ya yang mendapat ketenangan kan yang baca, yang lain kan enggak. Ya enggak. Kamu yang baca, sekitarnya itu yang dengar bacaan Al-Quran juga akan tenang itu. Maka ada seorang sahabat yang membaca Al-Quran ketika sholat,
Maka sampai para malaikat yang dengar bacaan ini turun dari langit. Beliau katakan bahwa saya lihat lampu-lampu dari langit itu kok turun, banyak lampu-lampu turun, sehingga binatang saya ini ketakutan. Sedangkan binatang ini, kendaraan saya ini di dekatnya anak saya yang sedang tidur. Maka terus saya batalkan sholat saya, sehingga lampu-lampu itu pun juga hilang. Dilaporkan kepada baginda Nabi seperti itu. Maka Nabi mengatakan itu adalah malaikat sakinah, turun karena mendengar bacaan Al-Quran, surat Kahfi pada waktu itu yang dibaca. Itu loh malaikat sana itu jauh, ini mayat dekat sini ya, dekat. Maka lebih-lebih bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran. Minimalnya manfaatnya itu adalah merasakan ketenangan mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, terus alangkah mewangkalnya ya mayat itu kalau ada anak-anak muda datang ke kuburannya bawa gitar, nyanyi-nyanyi di dekatnya, diduduki lagi itu kuburannya. Ada juga, saya pernah melihat itu. Tidak menderita. Qala berkata Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, wa yustahabu dan disunahkan ayyuqra'a indahu syai'un, untuk dibaca di sisi mayit syai'un sedikit minal Al-Qur'an, seberapa menada syai'un sedikit atau sebeberapa minal Qur'an dari Al-Qur'an. Apakah baca Yasin kah, atau baca apa saja, baca surat Al-Ikhlas. Wa in khatamu, bila mana mereka mengkhatamkan Al-Qur'an inda disimayin, karena maka adalah perbuatan itu hasanan bagus. Baca Quran sah khataman. Babus shadaqati 'anil mayyitin. Babus shadaqati di sini bab menerangkan sedekah 'anil mayyiti, dari mayit, wa du'a ilahu, dan doa untuk mayit. Qala berfirman Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Walladzina, dan orang-orang ja'u yang mereka datang min ba'dihim setelah mereka, yaquluna mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, wal ikhwanina, dan ampunilah saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yaitu orang-orang yang telah mendahului kami dengan iman. Wa ana Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna rajulan, seorang laki-laki, qala berkata laki-laki itu lin nabi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, inna ummi, sungguhnya ibuku, uftulitat, mati mendadak. Uftulitat, mati mendadak, nafsuha, dirinya ibuku. Wa uraha, dan aku kira ibuku, lau takallamat, kalau dia masih sempat untuk bicara, tasaddaqat, maka dia akan bersedekah atau berpesan untuk sedekah. Fahallaha, apakah bagi ibuku ajrun, pahala, in tasaddaqtu anha, bila mana aku bersedekah untuk ibuku, untuk menggantikan ibuku. Qala, maka berkata baginda Nabi, na'am, bersabda baginda Nabi, na'am, ya, muttafaqun alaih. Nanti sedekah ini nyampe, kamu sedekah untuk orang tuamu walaupun sudah mati, maka pahala sedekah itu masih bisa didapati oleh orang tua. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kalau orang tua itu sudah mati, sudah wafat, ya tidak ada khidmat yang lebih baik melebihi bila mana orang itu ya begini ini, bersedekah untuk orang tuanya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda,
Idza mata bil manamata al insanu manusia in qata'a maka putus amaluhu amal dia illa min thalathin kecuali dari 3 perkara. Sedekatin jariyatin, satu yaitu dari sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Ya kayak seperti apa itu mewakafkan tanah untuk kebaikan, tanah wakaf atau wasiat-wasiat kebaikan-kebaikan untuk orang-orang fakir dan lain-lain. Aw ilmin yungtafa'u bihi, atau ilmu yungtafa'u yang dimanfaat bihi, yang dimanfaatkan bihi ilmu itu. Ilmu kemudian diajarkan kepada orang lain dan itu ilmu itu diamalkan oleh orang lain. Anak-anaknya kah, tangganya kah, akan terus pahalanya mengalir kepada orang yang punya ilmu itu. Awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Atau kalau punya anak itu jadi anak yang soleh, ahli agama, sehingga mau mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah mati. Ini juga masih bisa didapatkan oleh orang-orang yang sudah mati. Walaupun sudah mati, doa orang tua, ilmu yang manfaat yang dimanfaatkan oleh, yang diamalkan oleh orang lain, atau sedekah jariyah. Di antaranya juga orang mungkin seperti Imam Nawawi ini, membuat kitab Riyadhus Shalihin. Ya coba, nah, ini dibaca ini sama orang-orang setelahnya, matinya udah tahun sana jual, dapat pahala terus. Nah, saya nggak ngarang kitab bagaimana, ya dakwah, dakwah lah, mau dakwah ngajak orang, dia nanti kenal mau sholat, kemudian ngajari anaknya sholat, anaknya lagi ngajari cucu-cucunya nanti sholat, ngajari lagi, itu pahala. Para sahabat itu kan juga nggak ngarang kitab, ya. Tapi mereka menyampaikan ilmu itu kepada umat sampai hari sekarang. Selagi masih ada orang yang mengamalkan agama, mereka dapat pahala. Nanti tidak harus jadi pengarang kitab juga. Tinggal mau dakwah itu. Makanya jangan henti-hentikan sampaikan kebaikan, mana aja sampaikan kebaikan. Mungkin ada 1-2 orang yang masih mau mendengarkan kamu, kemudian mengamalkan apa kebaikan yang kamu sampaikan itu. Nanti walaupun kamu sudah mati pun, maka kamu masih dapat pahalanya. Rawahu Muslim. Namanya hidup di dunia ini pinter-pinteran. Kalau orang itu pinter itu kelihatannya biasa-biasa aja, tapi ternyata hasilnya itu nanti di akhirat luar biasa. Nah kelihatannya kamu biasa aja, kok banyak sekali ya pahala yang kamu peroleh. Masalahnya saya itu punya ilmu sedikit tetapi tak sampaikan kepada orang lain. Jangan kamu punya ilmu banyak tapi enggak pernah nyampaikan kepada orang lain, maka aku beruntung. Nah, aku juga punya, aku juga sedekah banyak, kenapa hasilnya kok sedikit? Saya itu enggak punya duit, sedekah saya sedikit, tetapi saya jaga betul sedekah itu, sehingga walaupun sedikit terus dipelihara oleh Allah menjadi sak gunung Lawu, sak gunung Semeru. Tetapi kamu sudah banyak, sudah dapat banyak, kamu enggak kamu jaga, kamu buat gonjeng orang sana, gonjeng orang sini, habis kamu akhirnya. Tinggal sedikit, itu masih tertinggal, untunglah kan. Jadi ini pinter-pinteran masalahnya itu pinter-pinteran namanya amal itu. Kalau kita ini sudah amalnya sedikit, gonjengnya banyak, kosong blong di sana nanti, habis nggak punya apa-apa. Orang-orang yang amalnya banyak saja kalau dibuat gunjing, tahu-tahu di sana itu mendapati kerugian yang luar biasa. Makanya dijaga. Di samping orang itu bisa amal, juga harus jaga amal. Ada orang kelihatannya biasa tetapi punya amal jariyah tadi.
Lah dikubur itu loh, sudah dikubur masih mendapat terus. Bangun dari kubur banyak amalannya, kayak umurnya 100 tahun, kayak umurnya 1000 tahun. Karena apa? Ya karena dia mempunyai jariah, membuat sumur kah yang dimanfaatkan oleh orang-orang Islam, ya. Membuat madrasah kah? Atau membuat apa aja kebaikan-kebaikan yang akhirnya terus dimanfaatkan terus oleh orang-orang setelahnya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد ودامرته بالقرار تقضى بالحوادث نائل والرغائب وحسن الخواتم وسس الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل حتم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد ودامرته بالقرار تقضى بالحوادث نائل والرغائب وحسن الخواتم وسس الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل لحظة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي بالعقد ودامرته بالقرار تقضى بالحوادث نائل والرغائب وحسن الخواتم وسس الغمام وجه الكريم على آله وسلم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا حي يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي غني يا فتاح يا رزاق يا كافي فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله 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 يا رحمن يا رحيم من يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان حنان يا منان يا حنان يا منان
Rahman, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Latif, Ya 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 Aziz, 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 Ya Qawi, Ya Aziz, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Qawi, Ya Aziz, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Qawi, Ya Aziz, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Ali, Ya Azim, Ya Halim, Ya Alim, Ya Ali, Ya Azim, Ya Halim, Ya Alim, Ya Ali, Ya Azim, Ya Halim. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها. رب إني مغلوب فانتصر. 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 رب إني مغلوب. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 حسبنا الله.
الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة والشفاء من كل داء والشفاء من كل داء اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين اللهم سلمنا والمسلمين من مضلات الفتن اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في الصين وفي هند وفي فلسطين وفي برما وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا اللهم أيدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيدهم بك من أن يغتالوا من تحتهم اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن التدبير وحسن الخلق وحسن الخاتمة اللهم إنا نسأل العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وإلى صالح الأعمال فوفقنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم اجعل رمضاننا هذا فاتح الخير لنا ولسائر المسلمين اللهم اجعل رمضاننا هذا فتحا لنا ولسائر المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من عدل الداء ومن شماتة الأعداء
ونعوذ بك من عدل الداء من شماتة الأعداء ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حسنا سهلا إذا شئت اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أسل الأحوال يا محول الأحوال حول أحوالنا أحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة